السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيوب نفسه عن عيوب غيره. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah dan konsisten kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, dan diikuti keinginan yang kuat untuk kita mengevaluasi, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha kita yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita. Semoga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjauhi tipuan agar kita selamat dunia akhirat merupakan hal yang sangat penting untuk kita kaji bersama, karena Al-Quran mengingatkan kepada kita berkali-kali. Lebih dari 25 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di antaranya di dalam surah Fatir ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sekali-kali kalian terpedaya atau tertipu oleh gemerlapan kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali terpedaya atau tertipu oleh
penipu, yaitu syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kamu, bagi kita semua adalah musuh yang selalu memusuhi kita, dan tentunya dia tidak ingin kita menjadi orang yang benar, tidak ingin menjadi orang yang selamat. Maka semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, kemudian dia ingkar, tidak mau sujud karena kesombongannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Nampaknya iblis tetap ada, bahkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia dapat menjerumuskan umat manusia. Qala rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin banyak di antara manusia yang tertipu dan dia tidak merasa bahwa dirinya tertipu. Banyak orang yang tertipu dalam hal duniawi dan dia merasakan betul bahwa dia tertipu. Tapi mungkin sedikit orang yang tahu bahwa dirinya tertipu dalam hal ukhrawi. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara manusia yang tertipu dengan gemerlapan kehidupan dunia, sehingga dengan tertipunya itu dia sudah tidak bisa melihat, sudah tidak mampu lagi untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah, karena hatinya tertutup, tidak mampu menilai mana yang benar, mana yang salah. Begitu juga ketika kita tertipu oleh syaitan, maka kita tidak mampu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Dalam hal apa kita ditipu oleh syaitan? Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita cermati. Yang pertama adalah akidah kita, keyakinan kita. Kita sadar betul bahwa Allah perintahkan kita beribadah kepadanya, dan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti kita landasi dengan 3 landasan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang benar. Maka setan selalu bergerilya kepada kita agar kiranya kita tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki keyakinan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka diselewengkanlah akidah kita oleh syaitan. Yang kedua, syaitan menjerumuskan kita dalam hal ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan adanya iblis, dengan adanya syaitan, dan menguji kita bahwa dalam kehidupan ini ada baik dan ada buruk. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 46 Allah nyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti mati. Kematian kita bukanlah akhir segala-galanya. Kematian kita hanyalah pindah dari alam dunia ke alam akhirat, ke alam barzakh, dan dari alam barzakh pindah ke alam akhirat. Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan.
bahwa isi dunia ini sampai kiamat pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikan bisa berupa ilmu, pemahaman kita. Bisa jadi bahwa kita memahami sesuatu, kita yakini sebagai sebuah kebenaran menurut ilmu kita, padahal bisa jadi itu adalah keburukan dan kebatilan. Dan sebaliknya, bisa jadi menurut ilmu yang kita miliki, kita menilai bahwa itu adalah kebatilan, tetapi hakikatnya kebenaran. Maka berarti kita tertipu dalam hal ilmu. Yang ketiga, setan tidak mau ibadah kita baik-baik saja. Maka setan selalu menginginkan kita tekun dan rajin beribadah, tetapi ibadah kita diselewengkan oleh setan karena banyaknya penyakit yang ada di dalam hati kita yang kemudian dikuatkan oleh setan. Dengan ibadah yang kita lakukan, kita bisa menjadi orang yang sombong. Dengan ibadah yang kita lakukan, kita menjadi orang yang syirik. Dengan ibadah yang kita lakukan, setan inginkan agar kita banyak memamerkan ibadah kita, yang kemudian pada gilirannya sia-sialah ibadah kita, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beribadah dan memamerkan ibadahnya karena selain Allah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah, maka sia-sialah ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan sedekahmu dengan al-manni wal adha, dengan kita mengungkit kebaikan kita dan juga menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Jika demikian, maka sama halnya dengan orang-orang yang memamerkan sedekahnya, memamerkan amal ibadahnya. Maka laksana debu yang ada di atas batu kemudian tertimpa hujan, maka sama sekali tidak ada bekasnya. Itulah gambaran amal ibadah yang selalu diikuti dengan riya, dengan pamer, dan setan selalu menginginkan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ilmu mindset kita, dan juga menyelamatkan keyakinan amal ibadah dan amal ibadah kita, sehingga akan dapat menjemput kita di akhirat nanti untuk kita menggapai ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى دار القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وصى بها الأولون والآخرين، حيث قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلم إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم سلم إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوف بين تسبيح الصفوف من تمام الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام